Hello friends, सबकी good morning आरो morning लगा नोटन नकामिस news update ते अपनी कान सबकी welcome करी आसे आरो अच्छी पोइला आमी लगा subscribers आमी लगा family members मचोदे कुन teachers कान आसे अपनी कान सबके आमी लगा side परा happy teachers day salam share करी आसे आरो अच्छी morning लगा first news कोबो Timor police कान बरा ताकान साचुनगे arrest kurigana asikoi ase aro ido takan sachundo hoile prapo prasad koigana September 2 din de ekjon manu ke arrest kurigana luija laga cover FIR complaint dia pichide operation palbra chaigana ido takan sachunge thurigana asikoi ase aro ido case to hoile amikan palbra saishi gulido Rahul Chashwal koigana ido prapo prasad kondo sachum manubra taike arrest korise ido laga pachabra FIR report West police station de complaint dia bichide Timor police kan sob miligana palbra investigation aro operation chaigana ido takan sachunge arrest korise koigana hido amikan palbra chani boli pare ase aro report hisabte chani boli para do hoile ido West PS along with the special operation team Timor takan sob miligana ido accused Amit Hassan Barbuya koigana taido Apple and Eros line phale September 3 de arrest thorishi koi ase aro tai thora piside palbra investigation ke ki jaigana ido laga include de haro 6 jon additional takan police kanbra thorishi koi ase aro ito takan 6 jon laga nambe yadi palbra mention korigana ase Poka ho Captain NNC FJN 36 Don H Soy Secretary NNC FJN Akavichi President NNC FJN 38 years aro Amit Hassan Prabuya takan sob to hoile itia police kanbra thorigana palbra investigation otaudi ki sabra ido Hassan ge takanbra thorise arrest korise ido kan palbra otaudi jayase koigana ido be apuni kange share kori ase etu nishina hamigan Nagaland laga situation Nagaland do saishi kolido ekdam pia phale jur khan bisi wa aro trucks ka ki misamishe enika base happen kurigana jayase etu bra hamikan sob bisi osho koribo lage aro amikan saishi kulido police kan be takan laga duty takan laga kam do ki ase etia takte phal borai enika mondi gana public nimide kora laga hidu amikan dekhibai ase koi gana hidu be amikan laga awareness nimide short bra update kori ase aro next update ekdam munduk laga news ekta share kori ase shua kali trusted in the Niamu Lotaro Timor Canara Bank Tadibra Tendibra Action Manu Laga Tai Bank te Poisa 10 lakhs deposit koribole aha Tai laga poisa do hoile Action nejana manobra jor korigana jaishi koigana ekdam monduk laga aro poi lagabe ekta news apuni kange share kori ase aro report isapte amikan jani boli para do hoile edu manu do hoile Canara Bank laga customer ase koi ase to tai bank te edu 10 lakhs to deposit koribole aigana tai rukha humade tai laga osori ekjon poigana thaka tai bra edu bank to thekigana asti ido pek rakhi thaka do holi tai laga theng bura tai laga side bra enika anigana enika loi jai shikoi gana ido cover honi pai ase aru ido do holi CCTV bra pal bra capture kori boli pare ase koi ase holi be edia da ido manu do kot phali polai ase ido thori boli na pare gana police kanbra be ido pal bra investigation ki chai ase koi gana kwa laga ido be apne kange share kori ase ido bra poisa thaka khan bi do bank te aro ATM nishina de enika deposit aro poisa ulaboli enika cha homede besi osho koribo lage aki beche so palbra saiganai
আমি কামে বেছি কেয়ারফুল হই গানা ইনিকা থাকিব লাগে কি হইছে কলি তো আজিকালি ডিমাপুর লাগা সিচুয়েশন তো একদম পিয়া হই যাইছে জোর কামবে একদম ওপেনলি তাকানি তো জোর করা লাগা টাইম টু টাইম আমি গান নিউজ তে শুনি পাই আছে এটো বৰা বেছি আমি গান সব অশো কৰিব লাগে দে কই গানা হেডু বি আপুনি কানগে শর্ট আপডেট শেয়ার কৰি আছে So friends, आज morning laga news to imanda ki thagibo jodi konuba ami laga channel de noten thagise goli do nabori kana ami laga channel do subscribe kori kana aru ami ke support kori thakibi koi kana last de sob manuke request kori ase. So everyone, thanks for watching. See you in next video.